अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि काफ़ी अरसे तक हम गैर फ़ाल रहें, मगर अब हम एक नए जज्बे और नई मनसूबाबंदी के साथ वापस आए हैं। अब से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीलॉग्स लाएंगे जो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मददगार साबित होंगे। आज की वीलॉग में हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों की जो अगर बड़ी उम्र के अफराद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वो कई खतरात और नुकसान से खुद को महफूज रख सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको मुफीद लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। पहले की आदत दरअसल आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं और आपको इसका एहसास भी ना हो। ये हैरान किन लग सकता है, लेकिन सेनेटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल 70,000 से जायद बुजुर्ग अपनी नींद में ही वफात पा जाते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि उनमें से कई अमवात सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होती, बल्कि वो छोटी काबिल एहतियात रात की आदत से जुड़ी होती हैं जिन पर ज़्यादातर लोग सवाल भी नहीं उठाते। 60 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म में लतीफ़ मगर संगीन तब्दीलियां आती हैं। आपका दिल ज़्यादा नाजुक हो जाता है, आपके फेफड़े ज़्यादा हसास हो जाते हैं और आपका दिमाग खलल पर ज़्यादा रद्दअमल ज़ाहिर करता है। नींद हल्की हो जाती है, आपके पट्टे इतने मजबूत नहीं रहते और जो चीज़ पहले सोने से पहले बेज़रर लगती थी अब खामोशी से खतरनाक हो सकती है। इसके बावजूद ज़्यादातर बुजुर्ग वही करते रहते हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं, ये समझे बगैर कि ये मामूलात उनकी तवील मुद्दती सेहत और हिफाजत को खामोशी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आखिर ये कौन से खामोश खतरात हैं जो आपकी रात की आदत में छपे हैं? कौन सी आम सोने से पहले की गलती किसी भी दूसरी रात की हंगामी हालत से ज़्यादा मसाइल का बायस बनती है? और इससे भी अहम बात यह कि आप अपनी नींद को आज रात से ही ज़्यादा महफूज और सेहतमंद बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 7 रात की आदत पर बात करेंगे जिन्होंने इस साल कई बुजुर्गों की जान ली है। आप आदत नंबर 2 पर ख़ास तवज्जो देना चाहेंगे। ये हैरत अंगेज़ तौर पर जानलेवा है, लेकिन परेशान ना हूं, मैं आपको आज रात से खुद को बचाने के लिए आसान इक़दामात भी बताऊंगा। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल में खुश आमदीद। आएं, मिलकर मजबूत और सेहतमंद बने। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली अपडेट कभी ना छोड़ें। और हाँ, कमेंट्स में अपने मुल्क का नाम बताएं ताकि हमें मालूम हो कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें अपनी आलमी कम्युनिटी को बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है। अब आइए शुरू करते हैं। आदत नंबर 7, सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना। आइए एक ऐसी रात की आदत के बारे में बात करते हैं जो बेज़रर लगती है लेकिन खामोशी से आपकी सेहत को खतरे में डाल सकती है। सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हमारी उम्र बढ़ती है। पानी आपके आज़ा को फ़ाल रखता है, हाज़मे में मदद करता है और आपके जोड़ों को लचकदार रखता है। लेकिन जहां दिन भर काफ़ी पानी पीना अहम है, वहीं सोने से ऐन पहले पानी की ज़्यादा मिकदार लेना उल्टा असर कर सकता है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे गुर्दे सयाल को परासीसा करने में सुस्त हो जाते हैं और मसाना पहले जितना पानी नहीं रोक पाता। इसके अलावा हमें बाथरूम जाने की ज़रूरत के सिग्नल ज़्यादा अचानक और बार बार आने लगते हैं। लिहाजा अगर आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले बहुत ज़्यादा पानी या हत्ता के जूस या हर्बल टी भी पी रहे हैं, तो आपके जिस्म में आपकी नींद को बाथरूम के फौरी चक्करों से ख़राब करने का ज़्यादा इम्कान होता है। अब 1 या 2 बार जागना कोई बड़ी बात नहीं लग सकता, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए ये रात में गिरने के ख़तरे को बढ़ा देता है। ज़रा तसव्वुर करें, आप ऊँघ रहे हैं, कमरा अंधेरा है, आपका तवाज़ुन पहले जैसा नहीं रहा और जल्दी से खड़े होने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बीतलखला का वो मुख्तसर चक्कर एक खतरनाक गिरावट में बदल सकता है। दर हकीकत सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों के हस्पताल में दाखिल होने की सबसे बड़ी वजह गिरना है और इनमें से बहुत से हादसात रात के वक्त बीतलखला के चक्करों के दौरान होते हैं। लेकिन ये वाहिद तशवीश नहीं है। बार बार पेशाब करने के लिए जागना आपके नींद के चक्कर को तोड़ता है, ख़ास तौर पर गहरी नींद के मराहिल को जो दिमाग और जिस्म के अफ़ाल को बहाल करने में मदद करते हैं।
नींद में मुसलसल खलल का ताल्लुक याददाश्त की कमी, सोजिश की बुलंद सतह और डेमनशी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से जोड़ा गया है। खराब नींद आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी कमज़ोर कर सकती है और ज़ियाबीतस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को बदतर बना सकती है। दिल का एक इजाफी खतरा भी है। रात को बहुत ज़्यादा सयाल पीने का मतलब है कि आपके दिल को इस इजाफी मिकदार को संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मौजूदा दिल की बीमारियों वाले शख्स के लिए ये बेतरतीब धड़कनों को मुतहर्रिक कर सकता है या दिल पर गैर ज़रूरी दबाव डाल सकता है। तो महफूज तरीके से हाइड्रेट रहने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये सब वक्त और तवाज़ुन के बारे में है। दिन के पहले निस्फ में काफ़ी पानी पिए, फिर शाम में कम करना शुरू कर दें। सोने से कम अज़ कम 2 घंटे पहले ज़्यादा सयाल पीने से गुरेज करें। अगर आपको सोने से पहले प्यास महसूस हो तो एक पूरा कप पीने के बजाय चंद घूंट लें। और कैफीन या पेशाब आवर मशरूबात जैसे काली चाय, काफ़ी या तरश फलों के रस रात गए पीने से गुरेज करें। ये सिर्फ आपके बाथरूम के चक्करों में इजाफा करेंगे। अगर आपको रात को उठने की ज़रूरत हो तो यकीनी बनाएं कि आपका रास्ता महफूज है। नाइट लाइट्स या मोशन सेंसर लैंप इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसी चीज़ को हटा दें जो आपको ठोकर लगने का बायस बन सकती है। आहिस्ता आहिस्ता खड़े हों, अपने जिस्म को एडजस्ट होने का वक्त दें और एहतियात से हरकत करें। ये छोटी तब्दीलियां आपको नींद की कुर्बानी दिए बगैर या अपनी हिफाजत को खतरे में डाले बगैर हाइड्रेट रहने में मदद कर सकती हैं। आदत नंबर 6, देर रात खाना खाना। देर रात को थोड़ा सा नाश्ता करना बेज़रर लग सकता है, ख़ास तौर पर एक लंबे दिन के बाद, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये आम आदत आपकी सेहत को खामोशी से इससे कहीं ज़्यादा ख़राब कर सकती है जितना आप सोचते हैं। वो देर रात का नाश्ता आरामदह लग सकता है, लेकिन ये मसाइल की एक जंजीर का बायस बन सकता है जो सिर्फ थोड़ी सी बदहज़मी से कहीं ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म का खाने को हैंडल करने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हाजिमा इतना हमवार नहीं रहता और ब्लड शुगर और कोलेस्टेरोल जैसी चीज़ों को संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब आप शाम को देर से भारी या चिकनाई वाले खाने खाते हैं तो आपके हाजिमे के निज़ाम को वो आराम नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रात के दौरान खुद को ठीक करने के बजाय आपका जिस्म इस खाने को परासीसा करने की कोशिश में फ़ाल रहता है, जो न सिर्फ आपकी नींद में खलल डालता है बल्कि आपके दिल, जिगर और हाजिमे के आज़ा पर भी इजाफी दबाव डालता है। देर रात के खाने से पैदा होने वाली सबसे आम मुश्किलात में से एक एसिड रेफ्लक्स है। जब आप खाने के बाद लेटते हैं तो पीठ का तेज़ाब आसानी से आपकी ग़िज़ाई नाली में ऊपर की तरफ जा सकता है, जिससे आपके सीने में दर्दनाक जलन महसूस होती है। बुजुर्गों के लिए ये सिर्फ तकलीफ दह नहीं है, ये सोजिश, ग़िज़ाई नाली को नुकसान और हत्ता के एस्पिरेशन नमूनिया का बायस बन सकता है अगर सोने के दौरान ज़र्रात सांस के ज़रिए अंदर चले जाएं। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में शाये होने वाली एक तहकीक में पाया गया कि जो लोग सोने से 3 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, उनमें रात के वक्त रेफ्लक्स और इससे मुतालिका पेचीदगियों का तजुर्बा करने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये वाहिद मसला नहीं है। अगर आपके शाम के नाश्ते में मीठी चीज़ें या रैफानड कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं तो ये आपके ब्लड शुगर की सतह को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे खलियात इंसुलिन के लिए कम जवाबदेह हो जाते हैं, जिससे ग्लूकोज को सही तरीके से संभालना मुश्किल हो जाता है। ये टाइप 2 ज़ियाबीतस का बायस बन सकता है या अगर आपको पहले से ही ये है तो उसे बदतर बना सकता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 2020 की एक तहकीक ने इस बात की तस्दीक की कि देर से खाना सुबह के वक्त ब्लड शुगर और इंसुलिन की बुलंद सतह से जड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद में। एक और चीज़ जो आपको फ़ौरन महसूस नहीं हो सकती वो है आपका ब्लड प्रेशर। आम तौर पर ये नींद के दौरान गिरता है ताकि आपके दिल को आराम मिल सके। लेकिन अगर आप देर से खाते हैं, ख़ास तौर पर कोई चिकनाई वाली या नमकीन चीज़, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रात भर बुलंद रख सकता है, जिससे फालिज या दिल के दौरे का इम्कान बढ़ जाता है। कुछ सूरतों में भारी शाम के खाने बेतरतीब दिल की धड़कनों को भी मुतहर्रिक कर सकते हैं,
جو موجودہ دل کے مسائل والے کسی بھی شخص کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جواب وقت اور دانشمندانہ کھانے کے انتخاب میں ہے۔ اپنے آخری کھانے کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ مناسب ہاضمے کا وقت ملے۔ سبزیوں، کم چربی والے پروٹین اور اناج کے ساتھ ہلکے، متوازن رات کے کھانے کا انتخاب کریں، اور بھاری، چکنائی والے پکوان اور میٹھی ڈیسرٹس سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو بعد میں واقعی بھوک لگے، تو کیلے، 1 چمچ سادہ دہی، یا چند بغیر نمک والے گری دار میوے جیسی چھوٹی اور ہلکی چیز کا انتخاب کریں۔ یہ آپ کے پیٹ کے لیے آسان آپشنز ہیں اور آپ کے بلڈ شوگر کو نہیں بڑھائیں گے۔ اپنی روزمرہ کی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے، آپ زیادہ گہری نیند سوئیں گے اور سینے کی جلن، ہائی بلڈ شوگر، اور قلبی تناؤ جیسے سنگین مسائل کا خطرہ کم کریں گے۔ اپنے جسم کو رات میں آرام دینے سے آپ کو ہر دن زیادہ مضبوط اور صحت مند محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ عادت نمبر 5، غلط پوزیشن میں سونا۔ ہر کسی کی سونے کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے، چاہے وہ ایک طرف کروٹ لے کر سونا ہو یا پیٹھ کے بل پھیل کر سونا۔ لیکن بہت سے بزرگ افراد یہ نہیں سمجھتے کہ رات کے وقت آپ کی پسندیدہ پوزیشن خاموشی سے آپ کی صحت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کی نیند کا انداز آپ کی سانس، دل کے افعال اور دماغی صحت ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے۔ آئیے بزرگوں کے لیے سب سے بری پوزیشن میں سے ایک سے شروع کرتے ہیں۔ پیٹھ کے بل سیدھا سونا، جسے سوپائن پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ آرام دہ محسوس ہو سکتی ہے، یہ پوزیشن صحت کے مسائل کی ایک زنجیر کو متحرک کر سکتی ہے۔ پیٹھ کے بل لیٹنے سے کشش ثقل زبان اور گلے کے ٹیشوز کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، جس سے ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تشویشناک ہو جاتا ہے جو خراٹے لیتے ہیں یا سلیپ اپنی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن رسمی تشخیص کے بغیر بھی، یہ رکاوٹ ہوا کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے۔ میو کلینک سلیپ ڈس آرڈر سینٹر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹھ کے بل سونے سے سانس کے مسائل 40% تک بڑھ سکتے ہیں، بنسبت ایک کروٹ پر سونے کے، اور اس محدود ہوا کے بہاؤ کے اثرات سنگین ہو سکتے ہیں۔ جب نیند کے دوران آکسیجن کی سطح گرتی ہے، تو رکاوٹ پیدا کرنے والے سلیپ اپنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے سانس لینے میں بار بار خلل پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ، یہ بار بار کا تناؤ بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور دل کے دورے اور فالج کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ جرنل آف کلینیکل سلیپ میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں پایا گیا کہ جو بزرگ اپنی پیٹھ کے بل سوتے ہیں، ان میں رات کو دل کے واقعات کا سامنا کرنے کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں 22% زیادہ ہوتا ہے جو اپنی کروٹ پر سوتے ہیں۔ لیکن سانس کے مسائل ہی واحد تشویش نہیں ہے۔ ایسڈ ریفلکس یا ہائٹل ہرنیا سے نمٹنے والے بزرگوں کے لیے، پیٹھ کے بل سونا علامات کو بدتر بنا سکتا ہے۔ یہ پیٹھ کے تیزاب کو غذائی نالی میں اوپر کی طرف جانے میں آسانی پیدا کرتا ہے، جس سے نیند کے دوران خاموش ریفلکس ہو سکتا ہے۔ یہ گلے کی پرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور حتیٰ کہ اسپیریشن نمونیا کے امکان کو بھی بڑھا سکتا ہے اگر تیزاب پھیپھڑوں میں داخل ہو جائے۔ وقت کے ساتھ، بار بار کی نمائش غذائی نالی کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ دماغ کی خود کو صاف کرنے کی صلاحیت پر نیند کی پوزیشن کے اثرات سے متعلق شواہد کا ایک بڑھتا ہوا ذخیرہ بھی ہے۔ اسٹونی بروک یونیورسٹی کے محققین کی ایک تحقیق میں پایا گیا کہ پیٹھ کے بل سونے سے دماغ کے فضلہ کو صاف کرنے کا نظام 60% سے زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ نظام زہریلے پروٹینز کو باہر نکالنے کا ذمہ دار ہے، بشمول وہ جو الزائمر کی بیماری اور ڈیمنشی سے منسلک ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خراب نیند کی پوزیشن بزرگ افراد میں ذہنی گراوٹ کو تیز کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی دائیں کروٹ پر سونے کے بھی اپنے نقصانات ہیں۔ یہ دل کے قریب بڑی خون کی نالیوں کو دبا سکتا ہے، گردش میں مداخلت کر سکتا ہے اور دل کی ناکامی کا خطرہ بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر موجودہ دل کی بیماریوں والے بزرگوں میں۔ تو سونے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے؟ ماہرین متفق ہیں کہ بائیں کروٹ سب سے بہتر ہے۔ بائیں کروٹ پر سونا بہتر گردش میں مدد کرتا ہے، صحت مند ہاضمے کو فروغ دیتا ہے،
اور ایسڈ ریفلکس اور فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو فضلہ کو زیادہ مؤثر طریقے سے صاف کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، جس سے طویل مدتی ذہنی افعال کی حفاظت ہوتی ہے۔ پوزیشن تبدیل کرنا شروع میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اسے آسان بنانے کے طریقے ہیں۔ اپنے گھٹنوں کے درمیان ایک مضبوط تکیہ استعمال کریں تاکہ آپ کے کولہے سیدھے رہیں، اور ایک اور تکیہ اپنی کمر کے پیچھے رکھیں تاکہ آپ کو لڑھکنے سے روکا جا سکے۔ ایک خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا گردن کا تکیہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دے سکتا ہے اور آپ کے سر کو صحیح پوزیشن میں رکھ سکتا ہے۔ اگر ریفلکس کا مسئلہ ہے تو اپنے بستر کے سرے کو تھوڑا سا اونچا کرنا بھی بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ اپنی بائیں کروٹ پر سونے کی تربیت میں کچھ کوشش لگ سکتی ہے، لیکن صحت کے فوائد اس کے قابل ہیں۔ اپنے سونے کے طریقے کو ایڈجسٹ کر کے آپ سانس کی مشکلات، دل پر دباؤ اور ذہنی گراوٹ کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، خود کو بہتر آرام اور ایک صحت مند مستقبل کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ عادت نمبر 4، گرم کمرے میں سونا۔ ہم اکثر رات کو گرمی تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں۔ آرام دہ محسوس کرنا قدرتی ہے، شاید تھرموسٹیٹ بڑھا کر، کمبلوں کی پرتیں ڈال کر یا کھڑکیاں مضبوطی سے بند رکھ کر۔ لیکن یہاں کچھ ایسا ہے جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک گرم بیڈ روم بزرگوں کو خاموشی سے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بزرگوں کے لیے نیند کا صحیح ماحول صرف آرام کے بارے میں نہیں ہے، یہ صحت مند اور محفوظ رہنے کے بارے میں ہے۔ آپ کا جسم قدرتی طور پر اپنی بنیادی درجہ حرارت کو کم کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ٹھنڈک ہی آپ کو گہری، سب سے زیادہ توانائی بخش نیند کے مراحل میں داخل ہونے میں مدد کرتی ہے۔ تاہم، اگر آپ کا کمرہ بہت گرم ہے، عام طور پر 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر، تو آپ کا جسم گرمی خارج کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ آرام کرنے کے بجائے آپ کا نظام خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں فعال رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر نیند میں خلل پڑتا ہے، بار بار جاگنا پڑتا ہے اور اگلے دن تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نیند پر گرمی کا اثر صرف بے چینی سے زیادہ ہے۔ بزرگ زیادہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ جسم کا درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے۔ امریکن جرنل آف جیریاٹرک سائیکیٹری میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق، جو بزرگ گرم ماحول میں سوتے ہیں، انہیں گہری نیند میں 30% تک کمی آتی ہے۔ یہ مرحلہ یادداشت کی پراسیسنگ، مدافعتی نظام کی مدد اور خولیوں کی مرمت کے لیے ضروری ہے۔ نیند کے اس اہم مرحلے کا نہ ملنا بڑے صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ معیاری نیند کی کمی سوزش، بلند بلڈ پریشر اور مدافعتی نظام کی خرابی میں معاون ہے۔ یہ اثرات دل کی بیماری، ٹائپ 2 ذیابیطس اور ذہنی گراوٹ جیسے سنگین صحت کے مسائل کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ یہی تحقیق خبردار کرتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے نیند کی مسلسل کمی یادداشت کی خرابی کو بھی تیز کر سکتی ہے اور جسم کو انفیکشن کے لیے زیادہ کمزور بنا سکتی ہے۔ ایک گرم کمرے کا ایک اور چھپا ہوا خطرہ پانی کی کمی ہے۔ بزرگوں کو اکثر کم پیاس لگتی ہے، اور رات کے دوران پسینہ آنے سے سیال اور الیکٹرولائٹس دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ہائیڈریشن کو متاثر کرتا ہے بلکہ خون کو گاڑھا بھی کر سکتا ہے، جس سے خون کے لوتڑے، بے ترتیب دل کی دھڑکن یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دل یا پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے رات کو گرمی کو کنٹرول کرنے کا اضافی بوجھ دل کی ناکامی یا سانس کی تکلیف جیسی سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہترین نیند کا درجہ حرارت کیا ہے؟ ماہرین اپنے سونے کے کمرے کو 15 ڈگری سیلسیس سے 19 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ ہلکی، سانس لینے والی چادریں جیسے سوتی چادریں استعمال کریں اور بھاری لحاف یا بجلی کے کمبل سے پرہیز کریں جو بہت زیادہ گرمی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹھنڈک لگتی ہے تو تہدار کمبل کا انتخاب کریں جنہیں آپ آسانی سے ہٹا سکیں۔ ایک پنکھا یا کھڑکی کو کھلا رکھنا ہوا کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور پھنسی ہوئی گرمی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے کمرہ تازہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے نیند کے ماحول میں چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اپنے سونے کے کمرے کو ٹھنڈا کر کے آپ اسے صرف زیادہ آرام دہ نہیں بنا رہے بلکہ آپ اپنے دل کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی یادداشت کو محفوظ رکھ رہے ہیں اور بہتر نیند کے معیار کی حمایت کر رہے ہیں۔
बुजुर्गों के लिए सोने की ठंडी जगह को बरकरार रखना सेहतमंद उम्र बढ़ने की तरफ एक सादा मगर ताकतवर कदम है। आदत नंबर 3, बिस्तर से बहुत तेजी से उठना। क्या कभी आप रात को जागे, टांगे बिस्तर के किनारे लटकाएं और अचानक चक्कर आने लगे या जैसे कमरा घूम रहा हो? आप यकीनन अकेले नहीं हैं, और ये सिर्फ आपके दिमाग का फतूर नहीं है। बुजुर्गों के लिए बिस्तर से उठते वक्त अचानक हरकत करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। ये एक आदत हर साल लातादाद गिरावट, चोटों और इमरजेंसी रूम के दौरों की वजह बनती है। इस मसले की जड़ एक ऐसी हालत में है जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये तब होता है जब आप लेटे हुए से खड़े होने पर आपका ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा खून का निज़ाम पोजीशन की तब्दीलियों के मुताबिक ढलने में सुस्त हो जाता है, जिससे खून का निचले जिस्म में जुमा होना आसान हो जाता है। दिमाग को खून के बहाव की ये लम्हाती कमी चक्कर, धुंधली नज़र या हत्ता के होश में मुख्तसर कमी का बायस बनती है। ये सिर्फ एक गैर आरामदह तकलीफ नहीं है, ये एक हकीकी खतरा है। जामा अंदरूनी अद्वियात की तहकीक इस बात पर रोशनी डालती है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन वाले बुजुर्गों को गिरने, हड्डियों के टूटने और हत्ता के क़ब्ल अज़ वक्त मौत का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बुजुर्गों में चोट से मुताल्लिक हस्पताल में दाखिल होने की सबसे बड़ी वजह गिरना है, जिसमें से बहुत से हादसात रात गए या सुबह सोए होते हैं जब जिस्म आराम के बाद भी एडजस्ट हो रहा होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। और एक बुरी गिरावट के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। हप फ्रैक्चर, सर की चोट और टूटी कलाई सबसे आम चोटों में से हैं। बहाली अक्सर तवील और दर्दनाक होती है, और बहुत से लोगों के लिए एक गिरावट कम हरकत पजीरी, आज़ादी के नुकसान या संगीन तवील मुद्दती सेहत की पेचीदगियों का आगाज हो सकती है। उसी वजह से इस आदत को इसकी संगीनी के साथ देखना ज़रूरी है। खुशकिस्मती से इस मसले को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। सबसे मुअस्सर कदम सुस्त होना है। जब आप जागें तो चंद लम्हात बिस्तर पर सीधे बैठने में लगाएं, जिससे आपके जिस्म को खून के बहाव को मुनज़्ज़म करने का वक्त मिले। अपने पाँव को हरकत दें, टखनों को लचकाएं और गहरी सांस लें। ये हल्की हरकत आपकी गर्दिश को एडजस्ट करने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव को कम करती है। अपने बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें और खड़े होने से पहले उसे आहिस्ता आहिस्ता पिएं, खास तौर पर अगर आपको खुश्क बिस्तर से जागने की आदत हो। आपके माहौल में हिफाजत भी अहमियत रखती है। यकीनी बनाएं कि बाथरूम तक आपका रास्ता अच्छी तरह से रोशन है। नाइट लाइट्स या मोशन सेंसर लाइटिंग का इस्तेमाल करें। फिसलने वाली जुराबों से परहेज करें और इसके बजाय नॉन स्लिप चप्पल पहनें। ट्रिपिंग से बचने के लिए रास्तों से बेतरतीबी और कालीनों को दूर रखें। अगर मुमकिन हो तो उठते वक्त इजाफी इस्तेहकाम के लिए किसी दराज बिस्तर के पिछले हिस्से या होल्डिंग बार को पकड़ें। अगर आप ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जो ब्लड प्रेशर को मुतासिर करती हैं, जैसे डायवरिटिक्स या बेटा बलाकरज, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वो खतरे को कम करने के लिए आपकी खुराक को एडजस्ट करने या अपनी खुराकों के वक्त को तब्दील करने का मशवरा दे सकते हैं। अपनी रात की रूटीन में ये छोटी तब्दीलियां करके आप खतरनाक गिरावट के इम्कानात को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ अपनी आज़ादी और हिफाजत को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। लिहाजा जागने के लम्हे जल्दी ना करें। वक्त लेना सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये हर रात उम्र बढ़ने के साथ अपनी हिफाजत का एक अहम हिस्सा है। आदत नंबर 2, खराटों, सांस के रुकने या दायमी बेख्वाबी को नज़रअंदाज करना। बहुत से लोग खराटों को एक मामूली तकलीफ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ। लेकिन क्या होगा अगर वो रात का शोर या सांस के रुकने के लम्हात किसी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ की अलामत हों? बुजुर्गों के लिए उन अलामात को नज़रअंदाज करना संगीन और हत्ता के जानलेवा सेहत की पेचीदगियों का बायस बन सकता है जो अक्सर बग़ैर तशख़ीस के रह जाती हैं। बुजुर्गों को मुतासिर करने वाली सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली मगर ख़तरनाक हालतों में से एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है।
یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب نیند کے دوران گلے کے پٹھے بہت زیادہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سانس مختصر وقفوں کے لیے رک جاتی ہے، کبھی کبھی رات بھر میں درجنوں یا سینکڑوں بار بھی۔ ہر بار جب ایسا ہوتا ہے تو آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے، جس سے دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پورے جسم پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ بار بار کا دباؤ ہائی بلڈ پریشر، بے ترتیب دل کی دھڑکن کا باعث بن سکتا ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ سلیپ ہارٹ ہیلتھ اسٹڈی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سلیپ اپنی جب علاج نہ کیا جائے، بزرگوں میں مہلک دل کے دورے کے خطرے کو 30% اور فالج کے خطرے کو 60% تک بڑھا دیتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 10 میں سے 4 بزرگ سلیپ اپنی کا شکار ہیں، پھر بھی ان میں سے تقریباً اسی فیصد کیسز کی کبھی تشخیص نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ محض یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خراٹے لینا یا بار بار جاگنا عام عمر بڑھنے کا حصہ ہے، اس بات سے بے خبر کہ یہ ایک سنگین حالت ہو سکتی ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ لیکن یہ صرف دل پر نہیں رکتا۔ سلیپ اپنی اور طویل مدتی نیند کی کمی دماغ کو اس گہرے آرام سے محروم کر دیتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب نیند کے بغیر بزرگوں کو یادداشت کی کمی، ذہنی دھند اور حتیٰ کہ ابتدائی ذہنی گراوٹ کی علامات بھی محسوس ہو سکتی ہیں۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علاج شدہ سلیپ اپنی دماغی ٹشو کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو یادداشت اور استدلال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ عام عمر سے متعلق تبدیلیوں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ تیزی سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سلیپ اپنی یا اس سے متعلقہ کوئی مسئلہ آپ کو متاثر کر رہا ہے؟ اکثر کوئی اور ہوتا ہے، ایک شریک حیات یا نگہداشت کنندہ، جو سب سے پہلے نوٹس کرتا ہے۔ اہم انتباہی علامات میں زوردار خراٹے، نیند کے دوران سانس لینے کے لیے ہانپنا، سانس میں لمبے وقفے یا بار بار جاگنا شامل ہیں۔ آپ کو صبح کے سر درد، خشک منہ یا دن بھر غیر معمولی تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پوری رات بستر میں رہنے کے بعد بھی۔ بے خوابی، چاہے وہ سونے میں دشواری ہو یا سوئے رہنے میں دشواری، ایک اور اہم سراغ ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار بے خوابی عام ہے، دائمی بے خوابی بنیادی صحت کے مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے، بشمول دل کے، اعصابی یا ہارمونل عدم توازن۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی متاثر کرتا ہے اور تناؤ کی سطح کو بڑھاتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ علامات آپ کو واقف لگتی ہیں، تو کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا نیند کے ماہر سے بات کریں۔ سی پی آندھرا پردیش مشینوں، طرز زندگی میں تبدیلیوں اور وزن پر قابو پانے جیسے علاج صحت کے خطرات کو ڈرامائی طور پر کم کر سکتے ہیں۔ درحقیقت، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سلیپ اپنی کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرنے سے بزرگوں میں دل سے متعلق واقعات کا خطرہ 42% تک کم ہو سکتا ہے۔ خراٹے اور بے خواب راتیں صرف پریشان کن عادات نہیں ہیں، وہ صحت کے سنگین انتباہات ہیں۔ ان پر توجہ دینے سے آپ کے دل کی حفاظت، آپ کے دماغ کی حمایت اور بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کی مجموعی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ عادت نمبر 1، سونے سے پہلے کچھ خاص ادویات لینا۔ بہت سے بزرگ افراد کے لیے رات کی دوائیں شام کے معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ چاہے وہ نیند، بلڈ پریشر یا جوڑوں کے درد کے لیے ہو، یہ بستر پر جانے سے پہلے ایک بے ضرر قدم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بظاہر معمول کی دوائیں سونے کے وقت لینے پر چھپے ہوئے خطرات پیدا کر سکتی ہیں، خاص طور پر جب ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہمارا جسم ادویات کو مختلف طریقے سے پراسیسا کرتا ہے۔ آئیے نیند کی گولیوں اور بے چینی کم کرنے والی ادویات سے شروع کرتے ہیں۔ بینزوڈیازیپائنز جیسی دوائیں، جن میں ڈازیپام، ڈایازپم، کلونازیپام، کلونازیپام اور الپرازولم، الپریزولام شامل ہیں، اعصابی نظام کو آرام دینے اور سونے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن وہ سانس لینے کی رفتار کو بھی کم کرتی ہیں اور چوکسی کو کم کرتی ہیں۔ بزرگوں کے لیے، خاص طور پر دل یا پھیپھڑوں کے موجودہ مسائل والے افراد کے لیے، یہ اثر خطرناک ہو سکتا ہے۔
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में तहकीक से पता चलता है कि जो बुजुर्ग इन अद्वियात को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, उनमें गिरने, हड्डियों के टूटने और हत्ता के क़ब्ल अज़ वक्त मौत का इम्कान उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है जो इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ये ग़ुनूदगी सिर्फ रात में नहीं रहती, ये अगले दिन भी रह सकती है, जिससे अदम इस्तेहकाम, उलझन और ख़तरनाक फिसलन या ठोकर का ज़्यादा इम्कान होता है। और नींद की गोलियां ही वाहिद तशवीश नहीं है। मसल रिलैक्सिनेटस और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, जो अक्सर रात के इस्तेमाल के लिए तजवीज़ किए जाते हैं, नींद के गहरे मराहिल में मदाखलत कर सकते हैं जिनकी आपके दिमाग को तेज़ रहने के लिए ज़रूरत होती है। वक्त के साथ मेयारी आराम की ये कमी याददाश्त के मसाइल, ज़हनी धुंध और हत्ता के ज़हनी गिरावट को भी तेज़ कर सकती है। दर्द से निजात की अद्वियात भी एहतियात की मुस्तहिक हैं। NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक अगरचे जोड़ों के दर्द के लिए मुअस्सर हैं, कसरत से इस्तेमाल होने पर, ख़ास तौर पर रात को, जिगर और गर्दों पर दबाव डाल सकती हैं। वो अंदरूनी खून बहने के ख़तरे को भी बढ़ा सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर आप खून को मुतासिर करने वाली दीगर अद्वियात ले रहे हों। एक और आम रात की दवा हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। जबकि कुछ लोगों को इन अद्वियात को रात को लेने से फ़ायदा होता है, दूसरों को नींद के दौरान ब्लड प्रेशर में तेज़ी से कमी का तजुर्बा हो सकता है। ये दिमाग को खून के बहाव को कम कर सकता है और चक्कर, बेहोशी या हत्ता के फालिज जैसी अलामात को मुतहर्रिक कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में शाये होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात के वक्त का रात की दिल की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हर कोई एक ही तरह से रद्दअमल ज़ाहिर नहीं करता। आइए अद्वियात के बाहमी तामल, ड्रग इंटरैक्शंस को ना भूलें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिससे अद्वियात का जिस्म में जुमा होना आसान हो जाता है। बग़ैर वाज़ेह रहनुमाई के नींद आवर अद्वियात, दर्दकश अद्वियात या दिल की अद्वियात का मुरक्कब लेना ख़तरनाक या हत्ता के जानलेवा नताइज का बाइस बन सकता है। तो आप महफूज कैसे रह सकते हैं? अद्वियात शुरू करने, बंद करने या तब्दील करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें। पूछें कि क्या नींद ना लाने वाले मुतबादिल दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पर अगर आपको ग़ुनूदगी, ज़हनी धुंध या सुबह की सुस्ती का सामना है। नींद की अद्वियात से परहेज़ करें जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी ना हो, और आराम करने के लिए कैमोमाइल चाय, हल्की वर्जिश या गहरी सांस लेने की मशकों जैसे कुदरती इख्तियारात आज़माएं। अगर आप ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं, तो अपनी रेडनगस पर नज़र रखें और किसी भी अजीब अलामात को फ़ौरन अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा को बताएं। अपनी शाम की अद्वियात के साथ बाखबर और मुहतात रहकर, आप अपनी सेहत की हिफाजत, हादिसात से बचने और अपनी नींद के मयार को बेहतर बनाने की तरफ एक ताकतवर कदम उठा रहे हैं। चंद सोची समझी तब्दीलियां आपकी रात को ज़्यादा महफूज और आपकी सुबह को ज़्यादा रोशन बनाने में बहुत मदद कर सकती हैं। जैसा कि हम इख्तिताम करते हैं, ये वाज़ेह है कि आपकी रात की आदत में मामूली तब्दीलियां भी आपकी सेहत और लंबी उम्र पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती हैं। अब जबकि आप उन 7 नुकसानदेह नींद की आदत के बारे में जानते हैं, आज रात से ही कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। चाहे ये आपके अद्वियात के शेड्यूल का इंतज़ाम करना हो, आपके नींद के माहौल को एडजस्ट करना हो, या सोने से पहले आप क्या खाते हैं इस पर तवज्जो देना हो, हर छोटी सी तब्दीली एक लंबी, सेहतमंद ज़िंदगी की हिमायत कर सकती है। क्या आपने कभी अनजाने में उन आदत में से किसी एक पर अमल किया है, या आपके पास कोई होशियार टिप है जिसने आपको बेहतर सोने में मदद की है? अपने ख़यालात कमेंट्स में शेयर करें। हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या कारआमद रहा है। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मज़ीद अमली सेहत के निकात के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल होना याद रखें। बेहतर आराम और बेहतर सेहत की तरफ आपका रास्ता अभी शुरू होता है।